यादे ऊपरे भागे दिखे आके बड़ी जानिसु गुरु मंत्र आशीर्वाद दु बुझलो कि ई जगह के आई थी हमर उत्तम भाई कोई रुके तुई तो यादे बहुत पचा हो सतेज नंबर आवत आई जे हो पूरा केनता আছে প্রথমে গুরু কোহনা সে গুরু গুরু রাখবা তারপর জান লাগে একটু সে কাম বিল করবা মান লাগে একটু মানটা বিল বলে দিছি মা কিন্তু প্রথমে গুরু কেনতা আছে আজ দিবারম প্রাতিগুণম কৃষ্ণ চৈতন্য নিত্য যস্য পাদম ভয়রম তস্য পাদম নমামি যস্য পাদম ভয়রম তস্য পাদম নমামি হে গুরু হে কৃষ্ণ হে চৈতন্য তুম বলা রবীন্দ্রে কোটি চরণ দণ্ডবত तुम बोला रविंद्र कोटी चरण दंडवत जहां भी हम क्लियर करो